ਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਚਪੇਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਿਕਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਕੁੱਟੀ ਰੱਖੀ ਸੂ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟੇ ਪਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇਨਸਾਫ मिले। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। जो खुद 3 बच्चों का बाप है, एक मासूम बच्ची की इज्जत के साथ खेलता रहा। तो सीसीडी के होते हुए भी अभी भी अबू हुरैरा जैसे जो सफाक लोग हैं उस माशरे में मौजूद हैं, जिन्हें सीसीडी का भी खौफ नहीं है, जिन्हें किसी की बहन बेटी की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है, और वो बिला खौफो खतर अपनी मकरो सरगर्मियां जो हैं उन्हें जारी रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाजरीन, आज एक मजलूम खानदान मेरे साथ मौजूद है। इसमें एक 14 साल बच्ची और उसके बुजुर्ग वालिदैन मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज ये हमारे पास एक इल्तिजा लेकर आए। इनके साथ होने वाली जुल्म ज़्यादती के हवाले से उन्होंने सारी तफसीलात बताई। सबसे पहले ये स्क्रीन पे एक आपको चेहरा दिखाता हूँ। एक पुलिस हिरासत में खड़ा हुआ शख्स, इसे ज़रा पहले गौर से देखिए। ये जो शख्स आपको बारिश पुलिस हिरासत में नज़र आ रहा है, इसका नाम अबू हुरैरा है। ये बजाते खुद शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है, लेकिन हवस का पुजारी है और अपने ही मज़ारों की बेटी के साथ इसने जुल्म और ज़्यादती की। इस हवाले से मीडिया पे खासा शोर भी बरपा हुआ, और जब ये ज़्यादती का वाक़या होता है तो उसके 4 दिन बाद जाकर जब मीडिया पे शोर मचा और वज़ीर आला हाउस की तरफ से एक्शन लिया गया तो एक मुकदमा थाना हुजरा शाह मकीम में दर्ज होता है। इस मुकदमा की मदइया इस मासूम बच्ची की वालदा शबनम बीबी हैं, जबकि इस वक्त उसके वालिद आशिक भी मेरे साथ मौजूद हैं। वाक़या तो बयान मैंने कर दिया है कि ज़्यादती का है, लेकिन इसमें जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, पुलिस की नाकस कारकर्दगी, मुलज़म का बाअसर होना, मुलज़म का पैसा, उसका असर रसूख और ये मज़लूम लोग। अब हुआ ये कि पहले मुकदमा के इंदराज में 4 दिन तख़ीर की गई, और जब मुकदमा इंदराज हो गया और वज़ीर आला हाउस की तरफ से चूँकि नोटिस लिया गया था, तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुलज़म को गिरफ़्तार भी कर लिया। ये एक बार दोबारा आप इस तस्वीर पे गौर करें कि मुलज़म आपको पुलिस की हिरासत में नज़र आ रहा है, लेकिन मुलज़म के असर रसूख का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 4 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। इस हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हुजरा शाह मकीम जवेद असलम से मेरी कुछ ही देर पहले टेलीफोनिक बात भी हुई। उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि मुलज़म हमारी हिरासत में है, ताहम अफसरान बाला के हुक्म पर अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब तक की जो हक़ाइक़ हैं, क्योंकि बहैसियत एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि वो किसी मामले की फौरी छानबीन ना कर सके, उसकी तफ्तीश ना कर सके, वो सच और झूठ का फ़ैसला ना कर सके। तो जब ये बात मैंने जवेद असलम से की तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब देने की बजाय उसने कहा, जी मैं सुन नहीं सका पार्टियों को, मेरी कहीं और ड्यूटी थी, तो अब कल इनको बुला के मैं सुनूंगा, और अफसरान बाला जब कहेंगे उस वक़्त इसकी मुलज़म की गिरफ़्तारी डाली जाएगी। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि मुलज़म को थाने में एक VIP प्रोटोकॉल दिया गया हुआ है, और पुलिस इस वक्त मुलज़म की इस अंदाज़ में सरपरस्ती कर रही है कि इस गरीब और मज़लूम ख़ानदान को डराया धमकाया जा रहा है, इन्हें पैसे का लालच भी दिया जा रहा है कि आप पैसे लेकर खामोशी इख्तियार कर लें। जब इनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो इन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि ये पहली दफ़ा ये वाक़या नहीं हुआ। 3 माह कबल भी अबू हुरैरा, इसकी तस्वीर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ और इसका चेहरा बेनकाब कर रहा हूँ कि ये सफाक शख्स, ये दरिंदा सिफ्त शख्स, इसको बार बार देखें, गौर से देखें कि जो ख़ुद 3 बच्चों का बाप है और वो एक मासूम बच्ची की इज़्ज़त के साथ खेलता रहा। 3 माह पहले भी इस किस्म का वाक़या हुआ। उसके बाद इस बच्ची के भाई को उठा लिया जाता है, डराया धमकाया जाता है, और उसके वालिदैन से सादा कागज़ात पर अंगूठे लगवा लिए जाते हैं और ये मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही करने के मसूफ़ चक्कर में थे, ताहम इस मीडिया की मेहरबानी कि उन्होंने इस मामले को दबने नहीं दिया। जहाँ CCD खसूसी तौर पे मैं यहाँ पे एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र जट्टा साहब को ज़रूर मुखातब करूँगा
کہ اب آج آگے لوگوں کی امیدیں CCD سے وابستہ کیوں ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ CCD نے جہاں بہت بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں وہاں پہ ابو ہریرہ جیسے درندہ صفت انسانوں کے لیے بھی ایک خاص ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ سنتے ہوں گے کہ اکثر نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اسی قابل ہیں۔ CCD کو کئی معاملات میں ہم بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن درندہ صفت انسانوں کے خلاف جو CCD نے آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں اس کو میں ہمیشہ اپریشیٹ ہی کرتا ہوں۔ تو CCD کے ہوتے ہوئے بھی، اس کے خوف کے ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی ابو ہریرہ جیسے جو سفاک لوگ ہیں وہ اس معاشرے میں موجود ہیں، جنہیں CCD کا بھی خوف نہیں ہے، جنہیں کسی کی بہن بیٹی کی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، اور وہ بلا خوف و خطر اپنی مکرو سرگرمیاں جو ہیں انہیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں میں پولیس کے اعلیٰ کام سے بھی گزارش کروں گا، میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس مظلوم خاندان کو نہ صرف انصاف دلایا جائے بلکہ انہیں تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ آج یہ حجرہ شاہ مقیم سے لاہور آ چکے ہوئے ہیں اور اپنی آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے یہ ہم تک بھی پہنچے ہیں۔ میں زیادہ باتیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں کروں گا، نہ ہی ان کے زخموں پر کوئی نمک چھڑکنے والی بات کروں گا، تاہم اس مدعیہ اس مظلومہ کی ماں سے ہم تھوڑی سی گفتگو ضرور کریں گے اور انہی کی زبانی چند مختصر سی باتیں بھی آپ کو سنائیں گے۔ تو میرے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی ہیں ماں جی۔ مائی دسو کی معاملہ ہے، ذرا مختصر جہاں سارے ناظرین نو دسو کہ تہاڈے نال کی ہو رہا ہے، کون تہاڈے تے دباؤ پا رہا ہے صلح واسطے، اور یہ کنے کو خطرناک اور بااثر لوگ نے، اور پیسوں دی آفت کون کر رہا ہے، پولیس تانوں کی کہہ رہی ہے، تھوڑا جہا دس دو تسی۔ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਚਪੇਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਿਕਨ ਦੀ ਕੰਨੀ ਕੁੱਟੀ ਰੱਖੀ ਸੋ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟੇ ਪਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੜਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਆਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਮ ਕਰੀਏ? ਕਿੰਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। جی ناظرین، آپ نے اس مظلومہ ماں کے آہیں سسکیاں، اس کے بہتے ہوئے آنسو بھی سنے بھی دیکھے بھی۔ اب اس درندہ صفت انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے اعلیٰ پولیس حکام جو آنکھوں میں پٹی باندھ کر بیٹھے ہیں انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور خدا را انصاف فراہم کریں، نہ کہ ان کو ڈرائیں دھمکائیں، پیسوں کی آفر کریں۔ اور اس ابو ہریرہ جیسے درندہ صفت انسان کو جس کے ابھی تک آپ لوگ گرفتاری بھی نہیں ڈال سکے، تو آپ کو انسانیت بھولی ہوئی ہے۔ خدا را آپ بھی وہ خدا کا خوف کھا لیں۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔